ଆପଣ ଏହି ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାର ରେଫରେନ୍ସ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତର୍କ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ପୁନରାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତଥା କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଜଣାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆସୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମହାଶୟ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବେ ବୋଲିକି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ କହୁ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣ ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି, ସେଥିର ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା। ମିଖା 3:11 ସେହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବିଚାର କରନ୍ତି ଓ ତହିଁର ଯାଜକଗଣ ବେତନ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଓ ତହିଁର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ଅର୍ଥ ନେଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କୁହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ କି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି? କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏପଟେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେହି ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବିଚାର କରନ୍ତି ଓ ଯାଜକ ଗଣ ବେତନ ନେଇ, ଯାଜକ ପୁରୋହିତମାନେ ବେତନ ନେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତହିଁର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାକି ରେଖା ଦେଖନ୍ତି, ହାତର ରେଖା ଏବଂ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ନେଇ ସେଇଟା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଥିର ଉତ୍ତର। ଏବଂ ଆଉ ଆଗକୁ ସେ ମହାଶୟ ସେ ଆଉ ନିଜେ କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିବେ ଆଉ ଭୁରୁଡ଼େଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଳ ଦେବତା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଜଳ ଦେବତା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଦେଖେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେଲା ନୋହଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ, ଆମେ ଦେଖୁ ସେଠି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ 10 ପଦରୁ ଆମେ ଯଦି 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ 40 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ସବୁ ସେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଦେବ ସେ ଦେବତା। ଆଜି ମୁଁ ଜଳକୁ ଦେବତା ମାନୁଛି, କାରଣ ଜଳ ସବୁବେଳେ ଦିଏ, କିଛି ନିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଦିଏ ତାକୁ ଆମେ ଦେବତା କହୁ। ଦେବା ଲୋକକୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ବେବିଚାରିଣୀ ମାଇକିଣା ସେ ଦେଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଦେବତା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବା ସେଇ ବେବିଚାରିଣୀ ମାଇକିଣା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ଘଟୋଇ ପାପ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୂପ। ଆଉ ସେ ଏଇ ଯାକ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ସେ ଦେବ ସେ ଦେଉଛି ନା, ସେ ତା ପାଇଁ ଦେବତା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଷୟ ପଚାରିବା। ଜଣେ ବାବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କିନ୍ତୁ ଏ ମହାଶୟ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥା ଆଗରୁ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ବୁରୁଡ଼ିଆକୁ ପାଙ୍ଗିଣିଆ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବୁରୁଡ଼ିଆ ସେ ବୁରୁଡ଼ୁ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ସେ ମାନେ ତାକୁ ପାଙ୍ଗିଣିଆ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଗୁଣିଆ ବି ତାକୁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବୁରୁଡ଼ିଆ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ଜଣେ ଭାଇ ଖୁସିରେ ପଚାରୁଛି, ତାଙ୍କର ଲେଖାଟା ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଉତ୍ତର ଇଏ କ'ଣ ଦେଉଛି ଯେ ନାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ କୁହାଯାଏ। ତା'ମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି? ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଲେଖା ମାନେ ସବୁର ଲେଖା ଦେଖାନ୍ତୁ। ତ କେତେଟା ଲେଖା ଦେଖେଇଲୁଣି? ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବାଇବେଲକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ତୁ କେତେ ଥର ଦେଖେଇଲୁଣି? ଆଉ ଏ 90 ଭାଗ ଯେଉଁମାନେ
माने ईश्वरंकर संतान संतति जो मैंने अच्छा परमेश्वर कहते आम्बे यही दरिद्र गोष्ठी को आम्बे आम्भको धन्यवाद आमको प्रशंसा करने आम निकट प्रार्थना करने सृष्टि कर परमेश्वर जोटा कहते ये दरिद्र गोष्ठी को यही लोक कौन कहे भुआ बुलाऊँ शास्त्र लिखाई यही दरिद्र गोष्ठी को आम्बे आम्भ निकट प्रार्थना करने आम्भ पाखे निर्भर करने आम सृष्टि कर अच्छु आ लोक मानू प्रशंसा वर्णना करने निमंते सृष्टि कर परमेश्वर ताहांको आराधना ताहांको सेवा ताहांको प्रशंसा करने किंतु ए बुरुड़िया पानी को कौची जल को देवता जदि जल देवता ताकू भाषा भल लगुनि किंतु यही मनुष्य को यही जो कौन कहते आमर ये यूट्यूब भाषा ताकू दरकार से जल को जाके स्वच्छ कहीं करूँ मल त्याग कला परे बाथरूम गला परे बाथरूम पानी नहीं कि से पानी स्वच्छ कहीं करूँ सेटा तो देवता ताकू कहीं सिझौचु ताकू कहीं फुटौचु बाष्प करके ताकू उड़े देउचु कहीं से तो देवता ताकू तो एत कष्ट देवा कथा नहीं से दिए परा से देवता हाँ यही प्रकार भाव से लोक मान भ्रांत करिकी से भुआ बुलाऊँ आम से बाबूंकर प्रश्न पचारिबा तापरे आजिर आम समाप्त करवा से बाबू पचारि मु सही वीडियो रे कमेंट लिखी उत्तर देल नहीं भाई पुणी लेखुअछि भाई उत्तर देव रक्त द्वारा पूजा करुथिबा लोकंकु कौन बोली कहा जाए सुब्रतर उत्तर है भाई एटा अंध विश्वासरू आरंभ गोटे परंपरा रक्त दे पूजा करिबा ओ ए लोक को अंधविश्वासी कहा जाए माने जमा रक्त देकी पूजा करती बड़ी दियंती से को अंधविश्वासी कहा जाए ता माने अंधविश्वासी से हिंदू धर्म रे जानती नहीं आ अंधविश्वासी होचंती से माने करो आ गोटे धर्म से माने ख्रीष्टान धर्म रे जीवे नहीं हिंदू धर्म रे जीवे नहीं मुस्लिम धर्म रे जीवे नहीं बौद्ध धर्म रे जीवे नहीं आउ अन्य धर्म रे जीवे नहीं ताकू कौन कहा जाए से भाई कहते भाई एटा अंध विश्वासरू आरंभ गोटे परंपरा रक्त दे पूजा करिबा ए लोक को अंधविश्वासी कहा जाए आ ए अंधविश्वासी मान को नहीं कि भुआ जो बुलाऊँ सीटा माने तो को विश्वास कहा जाए एटा तोर तोर को विश्वास कहा जाए से आमर शास्त्र कहे माथ्यू 9:13 रे एवं माथ्यू 12:7 लिखा जाए किंतु आंबे बलिदान भल न पाई दया भल पाऊ हस्य पुरातन नियम रे हस्य 6:6 लिखाई कारण बलिदान नुहे मात्र दया ओ हम अपेक्षा परमेश्वर ज्ञान बासना करू माने एटा जो बलिदान टू हम यज्ञ टू माने ईश्वर को ज्ञान होची आमे बासना करू सेटा अनुसंधान आमे करू अछु सेतिपाई आउ दिए खाली से दिए जानी कि निए जानी नांती एबे जल प्लावन हेबा द्वारा बन्या हेबा द्वारा बात्या हेबा द्वारा जेते नेउची सेटा जानी नांती शास्त्र नाही ताहेले लोक मान भ्रांत करिवो नाही मु शास्त्ररू काढिकी देबा पे कहूची आ आकु लाज लागुची जे पानी से पानी नहीं कि से कौन गांधी धुची मुझे ये भाषा हाँ ये लोक को यही प्रकार लोक को यही भाषा ही दरकार यहाँ हूँ यूट्यूब भाषा यहाँ हूँ भद्र लोक भाषा नुहे यूट्यूब भाषा शेष व्यवहार करा जाए ताहेले ए मनीष भल जिस माने कौन मंद जिस सेटा कौन जानिब कारण मु सब प्रथम कहूँ पत्थर को सीझेले सीझिब ना यही मनीष को बुझेले से बुझिब नहीं ए मनीष आ से शास्त्र कोठू देव ना मु पार पर्यंत शास्त्र देवी को शास्त्र देव देउनु एते मु शास्त्र बाइबल काड़ी 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 दउछि आ तू को शास्त्र दउछ दे मु देली जो लांच जो विषय कहूली लांच विषय मु देली जे मिखा 3:11 पद मिखा 3:11 पद लिखा जाई से ही स्थान प्रधान वर्ग लांच नहीं विचार करती ओ तहिर जाजक गण वेतन नहीं शिक्षा दियंती और तहिर भविष्य वक्ता गण अर्थ नहीं मंत्र पढ़ती तथापि सदाप्रभु उपरे निर्भर करी कहती सदाप्रभु की आंब मानक मध्य नहांती कौन सी अमंगल आम निकट को आसब ना जिहिजिकल 3:13
जिहिजिकल 13:6 सदाप्रभु यही कथा कहती से माने असार दर्शन पाई अछंती ओ मिथ्या मंत्र पढ़ी अछंती आउ सदाप्रभु से मानकु पठाई नाहांती पुणी वाक्य सिद्ध हेबो बोली से माने लोक मानकर विश्वास जन्माई अछंती। एई भ्रांत मत भ्रांत शिक्षा सेठू ओहरी जाकि प्रकृत सत जी जो प्रश्न पचारुची सेटारू उत्तर करेक्ट देवाई प्रस्तुत होइकी आरंभ करतु। आ मते कहले से नाई को जगार लिखाई जे लांच विषय को देवादेवी लांच नियंती आउ से विषय मु भलरे मु कहूँ जे यही शास्त्र लिखाई ये लिखाई आउ सेमती तोर से देवता जल देवता बोली कोट लिखाई आउ ऋग वेद साम वेद यजुर्वेद अथर्वेद रे से वेद काढ़ी देखाइबू ताहेले तू से मुह देखु ना नाई आउ ये अभद्र भाषा एमती सेमती से ढाबा मारिकी आग को जाना सीधा सीधा कह जे सोशल मीडिया रे समस्त देखुंती आउ से माने सीधा लोक माने जानतु शुणु देखंतु एवं निजर आत्मिक जीवन को अभिवृद्धि करंतु। आउ एई शिक्षा उपरे परशुराम समस्त को आश रही समस्त मोर प्रेज द लॉर्ड नमस्कार।